birthday sa bata ni Manong Magatibiano si Artie. Mga ligo ni Look sa among dala ko. It's so very dummy. So kung man, wala mo mahimo, so mag-vlog na lang ni. So, unta mangita ka mo and like and subscribe to our YouTube channel. Umay nga yan, Ate Kuan. Raymond Servillon. Please subscribe and follow and Facebook and YouTube and Twitter and everything. So, anamo car kay tagbilin ra lang kay ginang maigo sa Nichos Park. So, nag-tricycle na lang dito. Why kaya mo lechon guys kay ipa-deliver ra namo. Later on, makakita ra ka mo sa among lechon manok. So, driving, enjoy, chill. Hi, Tibyang. Hello. Kabisi sa nagdayaw balon. Anong driver na pinta ka gwapo? Domingo na ba? Stilan Coco Letin.